आदाब नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन रहमानी कासमी साहब, मारवाड़ी कॉलेज शोबा उर्दू के सदर। सबसे पहले सर आपका एनआई फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया हमें कुछ बोलने का। बहुत बहुत शुक्रिया। सर से पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी 1 फरवरी को नए प्रिंसिपल आपके मारवाड़ी कॉलेज में आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रिंसिपल से क्या उम्मीद आप रखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर जवाहरलाल का बहुत बहुत दिल से सलाम उनको कहता हूँ कि उन्होंने विदाउट डिले और बग़ैर किसी सोचे समझे इन्होंने 31 जनवरी को जो पुराने प्रिंसिपल थे वो रिटायर हो रहे थे। रात के 8 बजे ही हम लोगों को खबर लग गई थी कि प्रिंसिपल रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह पर कल 1 फरवरी से नए प्रिंसिपल जो पहले ही से वाइस प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी निभा रहे थे प्रोफेसर एससी राय जो उनको बनाया गया है। तो मैं अपने वाइस चांसलर को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने बर वक्त फ़ैसला लिया और एक अच्छे और संजीदा इंसान को उन्होंने बनाया है। प्रोफेसर एससी राय को मैं तकरीबन 3 महीने से जब से मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ तब से मैं जानता हूँ। उनके साथ करीब में बैठने का मौका मिला। मैं उनके साथ कुछ काम भी किया हूँ। तो इस हवाले से बहुत ही संजीदा इंसान हैं और बहुत कूल माइंड के हैं और बहुत मतलब किसी तरह का भेदभाव अपने दिल में नहीं रखते हैं। कोऑपरेटिव माइंड भी है उनके अंदर। तो ये सारी चीज़ें उनकी क्वालिटी है। तो मुझे तो बहुत खुशी है और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि जो उनके जो खुसूसियात है, जो उनकी क्वालिटी है, वो क्वालिटी पूरे कॉलेज के सामने और तलबा तालिबात के सामने वो नज़र आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रिंसिपल साहब के बारे में बहुत उम्दा कहा। सर आपसे आप शोबा उर्दू के एचओडी भी आप बहुत नज़दीक यानी बहुत जल्द बना दिया गया है, तो आपके कॉलेज में शोबा उर्दू के लिए और उर्दू तालिबे इल्म के लिए, उर्दू जितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उर्दू फ़रोग़ के लिए आप क्या राय पेश करेंगे? ये एक अच्छा सवाल है आपका कि ये मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ज्वाइन किए तकरीबन 1-1.5 महीने हुए थे कि जो पुराने प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे एक बड़ी ज़िम्मेदारी सदर शोबे की हैसियत से दी है। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है हमारे लिए और इंशाअल्लाह मैं इस पर पूरे तौर पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और उसकी सबसे पहल जो हमने शुरू की है, अभी 29 जनवरी को हमने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम किया था। हालांकि ये बच्चों की तरफ से प्रोग्राम था, इस्तकबालिया था, लेकिन हमने उस इस्तकबालिया को एक तरबियत गाह की शक्ल में और तरबियती प्रोग्राम की शक्ल में हमने बच्चों के ज़रिए से कुछ प्रोग्राम उसके अंदर हमने शामिल कर दिए थे। उसके भी अलग से क्लिप बने हुए हैं, न्यूज़ में भी, अखबार में भी बहुत सारी जगहों में आया है वो। तो अगर आप चाहें तो उसको यूट्यूब चैनल के ज़रिए से या अखबारों के ज़रिए से या दूसरे न्यूज़ के ज़रिए से उस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारी पहली पहल थी उस हालांकि वो इस्तकबालिया था, लेकिन उस इस्तकबालिया को हमने बच्चों की तरबियत के तय हमने बच्चों के प्रोग्राम को शामिल कर लिया ताकि बच्चों की अंदर जो खाबिदा सलाहियतें हैं वो सलाहियत निखर करके हमारे सामने आए। और हमने उस प्रोग्राम में निज़ामत से लेकर के गज़ल, नज़्म और तकरीरी प्रोग्राम, इस तरह सारे प्रोग्राम को छोटे छोटे क्लिप में हमने शामिल किया बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को हौसला मिले और वो आगे बढ़ चढ़ करके आगे हिस्सा लेते रहें। तो ये अच्छा, इस प्रोग्राम के पूरे मारवाड़ी कॉलेज, ना सिर्फ मारवाड़ी कॉलेज में बल्कि हर जगह इस चीज़ को सराहा गया कि आते ही आपने एक अच्छा कदम उठाया है और ये बच्चों के लिए तो बहुत खुशी की बात है। तलबा तालिबात भी बहुत खुश थे इस मौके पर। आपने जो सवाल किया है कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, तो मुस्तकबिल में आप अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे आप मुस्तकबिल में ताकि बच्चे उर्दू को फ़रोग़ हो सके? हाँ, उर्दू कैसे तो फ़रोग़ करेंगे आप? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है
اس کے لیے میرے ذہن میں کئی سارے اسکیم چل رہی ہے اور کئی سارے پلان ہیں ہمارے دماغ میں. ایک دو اسکیم ہمارے ویور کو بتا دیجیے کیا آپ تو جیسے سوچے ہیں اپنے اسکیم کے بارے میں، تاکہ بچے کی چاہت جو ہو وہ اگلے سال 2025 میں آنے والے جو سیشن ہو اس میں ایڈمیشن آپ کے کالج میں آ کے لیں گے. جی تو پہلے سے بچے کو معلوم ہو جائے کیا کیا آپ کے پلاننگ ہے، تو بچے کی چاہت جو ہوگی دوسرے کالج میں نہیں جا کے مرواڑی کالج کے آپ کے اردو ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن کی چاہت ان کی ہوئی. ہاں، یہ آپ کو بڑی سن کے حیرت ہوگی کہ یہ جو پلاننگ کی آپ بات کر رہے ہیں، کل ہی پرسوں کی کلاس میں ہم نے اپنے بچوں سے یہ کہا تھا کہ ایسا ہے کہ میرے ذہن میں جو ایک نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے اندر شعر و شاعری کا شوق پیدا کرنے کے لیے بیت بازی کا جو پروگرام ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. بیت بازی تو میرے خیال سے یہ سینٹرل یونیورسٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے جامعہ میں، دہلی یونیورسٹی میں. تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم چونکہ سینٹرل یونیورسٹی کے پروڈکٹ ہیں، تو سینٹرل یونیورسٹی کے جو ہمارے پاس میں آپ لانا چاہ رہے ہیں، جو سینٹرل یونیورسٹی کے ہمارے پاس جو تجربات ہیں، اس تجربات کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹیٹ یونیورسٹی کے اندر، بلکہ جتنی میری طاقت ہے، ظاہر سی بات ہے میں مرواڑی کالج میں بحیثیت استاذ بھی ہوں، تو میں کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے کالج میں اس چیز کو نافذ کر ہی سکتا ہوں. بحیثیت صدر شعبہ اردو اس چیز کو تو میں اپنے بچوں میں امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. تو لہٰذا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے تو ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے اور بچوں کے اندر شوق پیدا کریں گے کہ شعر و شاعری اور نظم و نگاری اور غزل گوئی سب چیزوں سے وہ دلچسپی دکھائیں اور ان کی جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں منظر عام پر آئے، تاکہ اردو قارئین کی ایک بڑی تعداد ہم سے جڑے، ہمارے کالج سے جڑے، ہمارے مرواڑی کالج کا نام روشن ہو. اور جو اردو کے لیے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مطلب اردو زبان پیچھے ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم یہ سب پلان لا رہے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن سب سے سر دست ابھی ہمارے جو ذہن میں چل رہا ہے وہ بیت بازی ہے کہ ہم اپنے کلاس میں جو اچھے بچے ہیں ان بچوں کو ہم سلیکٹ کریں گے اور ایک شعر و شاعری کی محفل اور بیت بازی کا گروپ بنائیں گے. پھر بچوں کے اندر ایک کمپٹیشن رکھا جائے گا اور ایک جیسے بزم اقبال بنا دیا جائے یا بزم غالب بنا دیا جائے، اس طرح کر کے الگ الگ بزم بنا کر کے ہم آپس میں ایک دوسرے بچوں کا مقابلہ بھی کروائیں گے. اور پھر اینول ایک ہم فنکشن رکھیں گے، اس میں جو بچے آگے بڑھیں گے کمپٹیشن میں آئیں گے تو انعام سے بھی نوازا جائے گا. اور ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ اردو قارئین کے شوقین نہیں ہے، بہت بڑی تعداد. بھاگلپور چونکہ ایک ایسا شہر ہے اور خاص طور سے ناتھ نگر کا حلقہ آپ دیکھیں گے، وہاں تو ہر گلی گلی میں اردو اسکول سے ہیں، تو ایک بڑا ہب ہے اردوؤں کا، اردو قارئین کا. تو ہمیں امید ہے کہ آگے مستقبل ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا. بہت بہت شکریہ سر این آئی انفارمیشن یوٹیوب چینل سے بات کرنے کے لیے.